Hello all, introduce us from the group and 9 which consists of Messi Yulianti, Nela Dwi Apriani, and myself Vika Wirya, and supporting leader Mom Sadiatul Puadia SPD MPD. The first material will be read by Messi Yulianti. Next. Okay, topic 5, Dolly the sheep. Dolly and Fern Dorset Ewe was the first mammal to have been successfully cloned from an adult somatic cell. Dolly was formed by taking a cell from the udder of her biological mother. Dolly's embryo was created by taking the cell and inserting it into a sheep ovum. It took 434 attempts before an embryo was successfully. The embryo was then placed inside a female sheep that went through a normal pregnancy, di mana first itu ada clone, format, sucking, crate, inserting, dan and plate. Noun ada Van Dorset, cell, ovum, and female. Dan selanjutnya ada pronoun. Pronoun itu kami menemukan ada di her, it, dan mumult. Giron kami menemukan di by and of. Baik, yang artinya Dolly, seekor domba betina Van Dorset, adalah mamalia pertama yang berhasil dikloning dari sel somatik dewasa. Dolly dibentuk dengan mengambil sel dari ambing ibu kandungnya. Dolly embrio dibuat dengan mengambil sel dan memasukkannya ke dalam sel telur domba. Butuh 434 upaya sebelum embrio berhasil. Embrio kemudian ditempatkan di dalam domba betina yang mengalami kehamilan normal. Oke, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. The next material, the second by Nela Dwi Apriani. Okay, I will continue reading the material. She was cloned at the Roslin Institute in Scotland by British scientists Sir Ian Wilmot and Kate Campbell and lived there from her birth in 1996 until her death in 2003 when she was sick. She was born on 5 July 1996, but not announced to the world until 22 February 1997. Her stuff remained well placed at Edinburgh Royal Museum. Di mana untuk si itu kami masukkan ke dalam pronoun. Cloned, lived, announced, placed, sama stuff itu termasuk ke dalam adjektif. Termasuk ke dalam verb. Sedangkan untuk Roslin Institute, Scotland, British scientist Wilmot, Kate Campbell, word, remain, Edinburgh Royal Museum itu termasuk kepada noun. Yang terakhir yaitu at itu termasuk ke dalam gerund. Selanjutnya meaning, dia dikloningkan di Roslin Institute di Skotlandia oleh British ilmuwan Sir Ian Wilmot and Kate Campbell dan tinggal di sana sejak kelahirannya pada tahun 1996 hingga kematiannya pada tahun 2003 ketika dia berusia 6 tahun.
Dia lahir pada 5 Juli 1996, tetapi tidak diumumkan ke dunia sampai 22 Februari 1997. Sisa-sisa bonekanya ditempatkan di Museum Kerajaan Edinburgh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. The next material, myself, Dolly, was public significant because the efforts to get that genetic material from a specific cool cell programmed to express only a distinct subset of genes can be reprogrammed to grow an entirely new organism. Before this demonstration, it had been shown in John Gordon that nuclei from differentiated cells all give rise to an entire organism after translation into an enucleated egg. Di sini yang termasuk noun yaitu Dali, and verb yaitu ada sowed, programmed, reprogrammed, differentiated, and created. Di sini mereka menjelaskan adanya sebuah tindakan melakukan sesuatu. Nah, ada yang termasuk di run yaitu ada it dan by, dan juga ada di mana mereka di situ hanya menjelaskan keterangan dari sebuah peristiwa. And the next meaning. Nah, artinya dari penjelasan paragraf tadi, Dolly itu segera publik signifikan karena upaya menunjukkan bahwa materi genetik dari sel dewasa tertentu diprogram untuk mengekspresikan hanya subset yang berbeda dari gennya. Dapat diprogram ulang untuk menumbuhkan organisme yang sama sekali baru. Sebelum demonstrasi ini telah ditunjukkan oleh John Gordon bahwa nukleus dari sel yang berdiferensiasi dapat memunculkan seluruh organisme setelah ditransplantasikan ke dalam sel telur yang berinti. The end. Thank you so much for your presentation.